bolongon dengelen te beleta den ta yɛrɛ lamɔ jamana ta yɛrɛ jɔ balima aw bɛɛ lajɛlen bisimila faso ko do kɛnɛ kan ni ye aw balimamuso Fatumata ye an b'a fɛ ka bi video k'ale kɛ hakilina fila kan hakilina fɔlɔ an bɛ kuma 10 janvier kan hakilina filanan o ye message à la jeunesse malienne donc an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a ɲɛsin maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn y'i sen bɔ i kɔnɔ kɔrɔ ka wuli ka taga 10 janvier manifestation in na contre la présence de la France et de la MINUSMA chez nous an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ France ni MINUSMA jɔyɔrɔ min b'u la an ka jamana kɛlɛla jɔyɔrɔ ɲuman tɛ u nana jɔyɔrɔ min kama u tɛ k'a fa nafa min n'u kan k'o lase anw ma an ka jamana lakana sabatili la an ka se ka an ka jamana sigidaw bɛɛ lajɛlen tigiya sɔrɔ bakurubaya la n'u nakun y'u dɛmɛli ye u tɛ k'o bɔ a sira fɛ donc o b'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi saratikan min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o saratikan in ma dafa donc u bɛ k'an ka sɔrɔsiw fana bali tuguni olu ka don kidali a ka kan ni i jɛɲɔgɔn min bɛ k'i bali i ka hɛrɛ sɔrɔli la jɛɲɔgɔn min bɛ k'i bali i ka jamana basigili la o kan ka taa ka bɔ i da la donc vraiment an bɛ foli ni tanuni lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɔra ka taa ka d'a kan nin kɛra réussite ye a kɛra kunna wolo ye mun de la mɔgɔ fɛn fɛn wulila ka taga nin kɛnɛ kan u ma dɔrɔmɛ kelen minɛ mɔgɔ fɛn fɛn wulila ka taga 10 janvier in na u ma wuli ka taga k'u bɛ fɛn kɔ u ma wuli ka taga k'u b'a fɛ k'u yɛrɛ yira diɲɛ na u wulila ka taga de k'an ka sɔrɔsiw fagali min bɛ ka kɛ u wulila ka taga de k'an ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya u wulila ka taga de ko fasoden ɲumanya ko o de bɛ bila fɛn bɛɛ lajɛlen ye wa mali ko o de ka bon ni an bɛɛ lajɛlen o de y'a to u wulila ka taga maliyɛnw y'u sen bɔ o kɔnɔkɔrɔ ka bɔ faransi hali mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ n'olu ye an dafɛ jamana mɔgɔw ye teriya sira fɛ balimaya sira fɛ dans l'esprit du panafricanisme olu bɛɛ bɔra ka ye nin kɛnɛ in kan u bɔra mun de la ka d'a kan farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya an b'o ta an b'o sɔrɔ cogo di fo anw ka se k'an yɛrɛ ka lakana sabati wa fo an ka mɔgɔ bɔ an bara fana mɔgɔ min b'a fɛ ka na an bara ni ka an don a ka jɔnya juru kɔrɔ k'i sigi an da la mais a b'o o jɔnya juru ni yira na i b'a fɔ ko n'o ye teriya sira ye o de ye faransi ta ye faransi bi ma ɲi mali ma faransi sini ma ɲi mali ma u bɛ ka essayer ka propagandiw kɛ ka message lankolonw bɔ ka photo lankolonw bɔ photo minnu bɛ an ka marche 10 janvier marche ni lagosi k'a jira k'a fɔ ko mɔgɔw ma bɔ dɛ an bɛ k'a fɔ ko faransi de y'an jugu ye k'a sɔrɔ prévu tɛ faransi ka juguya ko la mali kɔnɔ su min bɛ ka bɔ anw bara mali la anw malidenw b'o dɔn anw kɔrɔmusow an baw an'an dɔgɔkɛ minnu bɛ yen nɔ n'olu tora nin ko in na an b'a dɔn fagali min bɛ ka kɛ mɔpiti diɲɛ don o don mali yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ bi n'o tɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka bolo yɛrɛ kan an b'olu kalama an ka armée balilen don cogo min na ka don faransi ka don kidali kɔnɔna la an b'o kalama mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'o ye MINUSMA ye ani faransɛw ka armée ko n'o ye Barkhane ye n'olu bɛ rebelle ninnu kɔkɔrɔma don n'u b'u ka baaraw kɛ an b'o kalama wa n'u bɛ bi an ka sɔrɔsiw kan fo ka taa se fagali ni fɛnw ma tuma min na an b'olu bɛɛ lajɛlen kalama u bɛ renseignement minnu di k'a jira k'a fɔ an ka sɔrɔsiw dagayɔrɔ ye nin ye n'u bɛna bin u kan an b'o kalama wa diɲɛ bɛɛ b'a dɔn an bɛ don min na i ko bi ko moyen min bɛ faransi bolo video yirala faransɛw yɛrɛ ka reportage la minnu b'a jira k'a fɔ drone b'u bolo min b'a to u bɛ sahel kɔnɔfɛn bɛɛ ye hali limɔgɔ tɛ pan n'u ka drone ɲɛ ma d'a kan donc n'o bɛ ka kɛ ko binkan bɛ ka kɛ anw ka mɔgɔw kan marifa dilan usine tɛ yen nɔ nord cɛncɛn in kan ye moto dilan usine tɛ nord cɛncɛn in kan yen nɔ fɛnkɛ centre de formation tɛ nord cɛncɛn in kan yen nɔ o tuma la nin terroriste ninnu bɛ ka former min o tuma la terroriste ninnu b'u ka bolimafɛnw bɔ min terroriste ninnu bɛ k'u ka labɛnw sabati yɔrɔ jumɛn na walasa ka se ka wuli ka na bin anw kan donc o b'a jira k'a fɔ an jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'o ye MINUSMA ye an jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'olu ye faransi ye u y'an jugu fɔlɔw de ye olu ye an jugu de ye bi u y'an jugu de ye sini wa an t'u fɛ u ka bɔ an la hali sini an b'o kuma fɔ ni an bɔr'o la an bɛ tasibila kɛ halisa ka taa an balimamusow na minnu ani a kɛra a sugu o sugu ye an kɔrɔ ye minnu ye an dɔgɔ ye minnu ye an baw ye minnu ye minnu bɛ firiya tɔyaw la bi k'anw kɔnɔ ani yɔrɔ wɛrɛw la ka d'a kan u cɛw de y'u nin di mali kumabɔli la
an bɛ foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin olu ma ka tasi bila k'u ye fana ala ka hinɛ u ka banbagatɔw la an bɛɛ lajɛlen ka banbagatɔw de don ka da kan u ye u joli min n'u ni min di maliko la o de b'a to an bɛ se k'an sigi bi ka kuma donc n'an bɔra yen nɔ an bɛna point filanan min na o ye message à la jeunesse le fait que mɔgɔw bɔra nin 10 janvier in na ka bɔ ka taa an y'a fɔ fasoden ɲumanya de ye mɔgɔw labɔ mali kanu de ye mɔgɔw labɔ malidenw ka se ka lafiya an ka sɔrɔsiw tɔɲɔli ka dabila malidenw tɔɲɔli ka dabila mali dugukolo bɛɛ lajɛlen ka daminɛ kayi fo kidali a bɛɛ ka don mali sagoya la wa armée malienne ka don mali kidali kɔnɔna la o de kɛra an bɔkun ye donc o b'a yira k'a fɔ ko mali jeunesse k'an bɛ ka wuli an bɛ ka hakili sɔrɔ an hakili bɛ ka dayɛlɛ an bɛ ka faamuyali kɛ wa fasoden ɲumanya yɛrɛ ye min ye an bɛ k'o kɛ ka d'a kan n'i wulila k'i jɔ i ka jamana ye o ye fasoden ɲumanya de ye ka wuli ka kɛlɛ kɛ i ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya sabatili nɔfɛ o ye fasoden ɲumanya de ye ka wuli k'i jugu kɛlɛ a ka se ka bɔ i da la o ye fasoden ɲumanya ye donc jeunesse min bɔra nin 10 janvier in na k'o kɛ o ye baara ɲuman ye ne b'a fɛ ka min fɔ n'an y'a jate minɛ mɔgɔw mana wuli b'a fɔ mali jeunesse filɛ nin ye u tɛ wuli ka jɔ kɛ mali jeunesse tununnen don mali jeunesse yɛrɛ kɔni tafani nafa yɛrɛ t'u la bilen nin ye tiɲɛ ye kɔlɔlɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ ani kun wɛrɛw bɛ yen nɔ min b'a to mali jeunesse tununnen don bi mais n b'a fɛ ka kuma ka se yɔrɔ jumɛn ma o ye ɲɛmɔgɔ ko ta fanfɛla ye fɔlɔ la an ka jamana taabolow la an ka kɔrɔlenkow la mɔgɔkɔrɔbaw de bɛ bila denmisɛnninw ɲɛ k'u dege ka fɛn ɲɛ yira u la min b'a to u fana bɛ se ka labɛn ka sini ɲɛ ka se ka sini baara kɛ n'u yɛrɛ b'a fɔ k'a fɔ ko denmisɛnnin tɛgɛ koko ɲuman ko bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni denmisɛnnin tɛ se k'a yɛrɛ tɛgɛ ko denmisɛnnin tɛ se ka tɛgɛ ko ɲɛdɔn a yɛrɛ ye mɔgɔ dɔ de bɛ bila a ɲɛ k'a tɛgɛ ko donc fɔlɔ la ɲɛmɔgɔw tun bɛ yen an minnu tun bɛ yen n'olu y'an faw n'an baw n'an kɔrɔw ye hakilimaya la olu de tun bɛ bila denmisɛnninw ɲɛ ka siraw yir'u la ka kɛ repère ye ka kɛ référence ye walasa u ka se k'u sen ta yɔrɔ n'a da yɔrɔ dɔn u ka se ka dɔn jamana ko la u jɔyɔrɔ ye min ye sigida ko la u jɔyɔrɔ ye min ye mais an bɛ mun jate minɛ bi mali jeunesse filɛ nin ye an ka repèrew ka dɔgɔn mun na ka da kan minnu yɛrɛ ka kan ka kɛ anw ɲɛmɔgɔw ye minnu ka kan ka kɛ anw bilasirabagaw ye olu de bɛ ka kɛ anw lafilibagaw ye olu ye u jɔyɔrɔ bila ka da kan olu kan ka min ɲɛ yira anw na olu yɛrɛ bɛ ka u bila jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min ni o to olu yɛrɛ ka laɲini olu ka laɲini yɛrɛ tɛ k'a fɔ ko olu bɛ denmisɛnninw bilasira denmisɛnninw ka se ka jɔyɔrɔ dɔw dɔn ka fɛn dɔw k'u yɛrɛ min bɛ taga faso kunkanko la ka da kan olu yɛrɛ ka baara bɛnnen bɛ faso ci ma an jeunesse ne hakili la nin marche in ye mun de yira an na k'a fɔ an mana wuli pour que mali jeunesse ka bɔ an bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ de makɔnɔ k'o ka kuma an bɛ politicien dɔ makɔnɔ k'o ka kuma walima an kɔni b'an jigi da an ka mɔgɔkɔrɔba dɔ kan mɔgɔkɔrɔba min ni an ka bonya b'a kan o t'a yira k'a fɔ k'an ka bonya tɛ mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ kan dɛ an ka bonya bɛ mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ kan mais minnu bɛ to k'an dɛmɛ kɛlɛw la k'an bilasira an bɛɛ b'an sigi k'an jigi da olu de kan tant que a ma fɔ ko karisa ka tɔn welela n'a ma fɔ k'a fɔ ko ayidara ye weleli kɛ ansardini mɔgɔw tɛ bɔ n'a ma fɔ k'a fɔ ko mamudu diko ye weleli kɛ mamudu diko nɔfɛ mɔgɔw tɛ bɔ n'a ma fɔ k'a fɔ ko fɛngɛ n t'a dɔn parti politique wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ko olu ye weleli kɛ i bɛ taa sɔrɔ o nɔfɛ mɔgɔw tɛ bɔ wa hali n'u bɛ bɔ i bɛ taa sɔrɔ a man ca donc mali ko bɛ yɔrɔ min na bi bi in na ninnu ye mɔgɔkɔrɔbaw ye u y'u ta kɛ ni an bolo kobagaw an tigɛ kobagaw a bɛ hakɛ to n kan tɛ bolokoli dɔ in sira fɛ nka n bɛ tigɛ koli ma i n'a fɔ ntalen b'a fɔ cogo min na mɔgɔ minnu kan ka bila anw ɲɛ ka anw kalan k'anw bilasira n'olu yɛrɛ tɛ ka kan kelen fɔ bilen n'olu tɛ ka sira kelen yira anw na bilen anw yɛrɛ fɛnɛ ka jateminɛ k'an yɛrɛ ye parce que an bɛ don min na i ko bi information dilen bɛ an jeunesse malienne ma information bɛ fan bɛɛ fɛ denmisɛnninw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ n'o ye anw yɛrɛ an cɛla minnu ye faamuyali kɛ Ben le cerveau ye o exemple dɔw ye a n'a a jɛɲɔgɔnw minnu y'a yira n na k'a fɔ vraiment mali jeunesse an ye faamuyali kɛ bi hali n'an m'an sigi a ka mɔgɔkɔrɔbaw makɔnɔ bilen anw yɛrɛ bɛ se ka wuli ka ko dɔ k'an yɛrɛ donc il est temps anw minnu ye mali jeunesse anw minnu ye denmisɛnninw ye anw minnu ye sifinnakaw ye Modibo Keyita y'a fɔ k'a fɔ ko mali ye anw sifinnakaw de ta ye an ka wuli ka jɔ kɛ ka sɔrɔ an m'an sigi k'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ makɔnɔ an m'an sigi k'an ka fɛngɛ parti politique ɲɛmɔgɔ makɔnɔ an m'an sigi k'an ka dugutigi makɔnɔ ou bien ka sigida ɲɛmɔgɔ dɔ makɔnɔ n'an yɛrɛ sera ka faamuyali kɛ an yɛrɛ ye k'a ye k'a fɔ an yɛrɛ ɲɔgɔnnaw bɛ yen nɔ minnu bɛ ka se ka wuli ka jɔ kɛ
jamana ko la an ka wuli jamana kanu kama an yɛrɛ kan organiser an yɛrɛ ye an k'an ka marchew kɛ an kana kɛ diinɛ bolofara ko ye an kana kɛ parti ko ye ni Mali ko nana an k'a kɛ Mali ko ye ni Mali ko nana Mali ko bɛ siya ko ɲɛ Mali ko bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de ɲɛ en fait ka d'a kan n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna juma misirila tagala tɛ o y'a sɔrɔ faso dɔ de b'i bolo min basigilen don n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn église la taga tɛ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn bolisonna tɛ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn sugu la tagala tɛ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn menuisier ba tɛ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn tobilikɛla ŋara tɛ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn kalankɛla tɛ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn mɔgɔ furakɛla tɛ o ka sɔrɔ jamana dɔ de b'i bolo n'o basigilen don ni nin bɛɛ bɛ se ka k'o kɔnɔna la mais ni jamana in tɛ yen nɔ o y'an bɛɛ kɛlen bɔrɔntan ye o y'an bɛɛ kɛlen kunfɛmɔgɔw ni walimɔgɔw ye walisow kɔnɔna la n'an dun bɛ Mali la an tɛ mɔgɔ ka so an b'an ka so de an ka hakɛ de ye k'an ka jamana défend an ka hakɛ de ye k'an ka jamana kumabɔ an ka hakɛ de ye ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ min ni an bɛnbaw y'o kɛ kɛlɛ min n'an faw y'o kɛ walasa an kana se ka bila jɔnya kɔnɔ an fana kan k'o kɛlɛ kɛ k'o ɲɔgɔnna de bila an denw ye an denw ka se ka to hɛrɛ kɔnɔna la i n'a fɔ ko an faw n'an bɛnbaw ye kɛlɛ kɛ k'an ka se ka to hɛrɛ ni yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔna la cogo min na donc jeunesse malienne an man k'an sigi bilen k'a fɔ k'an bɛ ɲɛmɔgɔw makɔnɔ ni an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko minnu bilalen b'an ɲɛ olu ye fɛngɛ n'u ye kelen fɔ bi u bɛ dɔwɛrɛ fɔ bi n'o b'a to hali kunkilenna kelen tɛ kɛ anw yɛrɛ la bilen n'anw yɛrɛ ye faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ an yɛrɛ cɛla mɔgɔw b'an cɛla minnu ye faamuyali kɛ jamana ko la jamana kanu bɛ minnu na tigi u tɛ k'a kɛ wariko kama u tɛ k'a kɛ jɔyɔrɔko kama mais Mali kumabɔli kama an ka wuli an ka tugu olu kɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'a fɔra ko Mali ko an ka fɛn bɛɛ de bila kɛrɛfɛ ka Mali bila ɲɛfɛ ka d'a kan Mali ye an bɛɛ de jɛ ye ni Mali tɛ yen fana an bɛɛ de bololankolonyara donc ne tun b'a fɛ k'o de message fɔ bi k'o lase jeunesse malienne ma an kana an sigi tuguni k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔ makɔnɔ an kana siran k'a fɔ ko ni karisa ma weleli kan bila ko an yɛrɛ fana man ka bɔ mɔgɔ si de ta tɛ Mali ye an bɛɛ jɛ ye Mali ye ni minnu ma wuli ka tugu an kɔ an ka wuli ka kɛlɛ kɛ ka d'a kan ni kɛlɛ in ɲɛ sɔrɔla don min na an n'olu bɛɛ de bɛ jɛ ka a diya kɛ a hɛrɛ a nafa bɛ se anw n'olu bɛɛ lajɛlen de ma wa al'a dan an ka surasi minnu ni bɔnɛna nin ko in na surasi ninnu tun bɛ se ka marifa bila k'u dabɔ Mali ko la k'u sigi ka Mali lajɛ a ka minɛ mais n'i y'a ye u y'u jɔ ka d'a kan u b'a fɛ de don dɔ la a ka fɔ k'a fɔ k'olu ka jamana kumabɔra ko hali n'olu sara k'o saya ma kɛ fu ye donc ne b'a fɛ k'o welewelekan de lase jeunesse malienne ma il est temps qu'on prenne notre destin en main an ka sigili dabila ka mɔgɔ wɛrɛw makɔnɔ an kana bila an kunna k'a fɔ ko ni diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ma wuli ni ɲɛmɔgɔ nin ma wuli yan fɛ an tɛ se ka fɛn kɛ anw yɛrɛ ye faamuyali kɛ bi anw yɛrɛ ye yeli kɛ bi an ka Mali ko kɛ Mali ko ye an k'a dɔn k'a fɔ nin ko in n'anw bɛ ka kulonkɛ an faso la minnu b'a fɛ k'a ci olu tɛ ka kulonkɛ k'a la dɛ olu bɛ ka labɛn de sabati diɲɛ don o don walasa u ka se k'u ka laɲini na sabati n'o ye Mali cili ye et puis an kana ɲinɛ fana k'a fɔ ko Mali den bɛɛ tɛ Maliden ɲuman ye Maliden dɔw de fana bɛ ka fara an juguw kan ka an ka jamana ci ka d'a kan olu ka sɔrɔ u b'o la wa ni Mali cira don min na olu bɛɛ bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka Mali n'a denw to a bɛ dafiriw da la donc an k'an jugu kɛnɛmata dɔn an k'an jugu sokɔnɔta dɔn minnu ye anw yɛrɛ dɔw ye minnu n'an ye fana ba la minnu n'an ye jamu kelen minnu n'an ye jeli kelenw ye an k'a bɛɛ lajɛlen kɛlɛ an kana an jigi da o kan an ka wuli k'an jɔ an ka Mali kɛlɛ kɛ nin de tun ye bi ta ye k'a lase aw ma aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ka kulomajɔ la jɔbaga wɛrɛ fosi tɛ Mali la malidenw kɔ merci bien faso kɔnɔ